नदिया जिले के कृष्ण नगर के चर शंभुनगर गांव में एक अनोखा ऐतिहासिक भवन मौजूद है जो अपनी भव्यता और प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग इसे विक्टोरिया कहते हैं क्योंकि यह ब्रिटिश कालीन सत्यापन कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कई दशकों पहले जब इस गांव में मात्र 200 परिवार रहा करते थे और ब्रिटिश शासन का दौर था, तब गोवर्धन अग्रवाल नामक एक जमींदार ने इस भव्य भवन का निर्माण करवाया था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस इमारत में कभी ब्रिटिश अधिकारी आते जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ जमींदारी खत्म हो गई और गोवर्धन अग्रवाल को ये संपत्ति बेचनी पड़ी। भारत की आजादी के बाद यह भवन सरकारी अधिकार के इस्तेमाल में आने लगा। आज ये ऐतिहासिक धरोहर अपने जर्जर अवस्था में होने के बावजूद पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गांव के लोगों का कहना है कि नदिया जिले ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में ऐसी भव्य जमींदारी हवेली शायद ही कहीं देखने को मिले। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा यह स्थान बेहद मनमोहक है। खेतों के किनारे खजूर और ताड़ के पेड़, पास में बहती जलंगी नदी और हरियाली का अनोखा संगम इसे और खास बना देता है। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही दोनों रानी रासमणी की आवक्ष प्रतिमा दिखती है जिस पर विक्टोरिया द गुड लिखा हुआ है। इस बात का प्रमाण है कि यह भवन ब्रिटिश सत्यापन कला से प्रेरित है। रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट, फूलों का बगीचा, खुले आकाश में नीचे खड़ी भव्य हवेली आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। गांव के लोग इसे कंपनी का घर कहते हैं, लेकिन यह नाम क्यों पड़ा इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। आज चर शंभुनगर गांव में हजारों परिवार रहते हैं, लेकिन इस हवेली के चारों ओर अब भी पुरानी विरासत की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। यह स्थान सिर्फ ग्रामीण बंगाल की भव्यता को नहीं दर्शाता, बल्कि इसे देखकर लंदन की शाही हवेलियों का भी एहसास होता है। কত বছর বসবাস করছে? 32 বছর আমি এসেছি। আচ্ছা, জায়গা কোথা থেকে কিনেছিলেন? জায়গা আমাদের এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে কালীবাবু মানে কালী আগরওয়াল যে নামটা শোনা যাচ্ছে, যে লন্ডনের আদলে বাড়ি করেছিলেন, এই যে প্রত্যন্ত গ্রাম দেখা যাচ্ছে সবই তো কৃষিজীবী সব এখানে। কিভাবে সম্ভব হলো সেই বাড়িটা? তিনি কি জমিদার ছিলেন? উনি জমিদারই ছিলেন। আচ্ছা, কি করতেন উনি? কি নাম আপনার? আমার নাম বংশী ঘোষ। আচ্ছা, কত বছর বসবাস করছেন এখানে? আমরা বসতি মানুষ তো এখানকার। আমার বয়স এখন 76-77 হলো বোধ হয়। আচ্ছা, এই যে বুনিয়াদি একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে এখানে রানী রাসমণির মূর্তির সামনে দুটো। আচ্ছা, আরো একটা কি ফুল গাছ আছে, ওটাও সেই ব্রিটিশ আমলের গাছ, আজকের গাছ না, বহু পুরোনো গাছ। এই বাড়িটার থেকে লোন ফোন নিয়ে আড্ডা করে কিছুদিন করে এরা মিলটা ছেড়ে দিল। আমার নাম পিঙ্কি প্রামাণিক বিশ্বাস। জায়গাটা কি? এই চর শম্ভুনগর মিলপাড়া। পুরোনো বাড়ি দেখা যাচ্ছে, বাড়িটি মানে কত বছরের পুরনো হতে পারে? সম্ভাবনা 100 বছর। তল ঘোষ। আচ্ছা, এই বাড়িটা যে এই যে একটা বুনিয়াদি বাড়ি, এখন তো ভগ্নদশা, যে ভিক্টোরিয়ার কিছু স্মৃতি রয়েছে দেখা যাচ্ছে বাড়িতে, এবং এই বাড়িটা কিন্তু প্রায় লন্ডনের আদলে তৈরি। কি বলবেন বাড়িটা সম্বন্ধে? কি জানেন আপনারা? বাড়িটা সম্বন্ধে জানি, আমার বাবা কাকারা এমন ঠাকুরদার আমল থেকে বাড়িটা দেখছে। বাড়িটা মোটামুটি তাদের জীবনেও পুরাতন, মানে তারা যখন ছোটোবেলায় খেলাধুলা করতো তখনকার আমলেও দেখেছে বাড়িটা পুরাতন। বাড়িটা আমরা বাংলো বলেই চিনি। আচ্ছা, এইখানে চর শম্ভুনগর এলাকায় পুরাতন স্মৃতি হিসাবে, মানে নদিয়াতে বলাই চলবে, যে পুরাতন স্মৃতি হিসাবে এখানে এই বাংলোটাই দেখছি। এমনকি মোটামুটি প্রত্যেক দিন কমসে কম 10 থেকে 15টা বাইক আসে কৃষ্ণনগর থেকে ভিডিও করতে। তারা নানান রকম সিনারি টিনারি বা সিরিয়ালেও জন্য আসে। এখন কি নাম মিনু রায়। কত